The day has finally come. Char, English to ha. Intro pa lang gani. Bitaw guys, so mo ni ang time nga mubiyahe nami padulong sa Municipality of Nasipit. Since ang Nasipit sila ang mag-host sa karon nga 2024 Division Athletic Meet. So, mo ni ang among sakyan dump truck siya guys. So while waiting sa isa ka dump truck, diri naghulat mi niuna na og biyahe ang isa ka dump truck niya. Karga ang uban namo nga mga athletes. So nakasakay nami sa ikaduha nga dump truck kay napay gikuha po didto sa unahan pud nga barangay nga mga athletes pud namo. So gasugod na og ulan. Unya since gaan raman ay kanang gamay raman mi unya gaan ra. So mo nang medyo muuntol gud siya, and then sa akong gikaingon sa katong niagi nako nga mga videos nga medyo under construction gid ang karsada, so grabe nga ulan pero makita gid namo no nga kana bitaw ang mga bata determinado gid sila nga kanang sa ilang pagka-athlete nga wa nila gyud nahuna ang kalisod, ulan, grabe katugnaw, basta kay ila gyud nga moabot mi sa among padulngan. So enjoy man gihapon nga kanang sige katawa. Sumo gini ang isa sa kanabitaw milestone sa usa ka estudyante no nga kanang mag-apil-apil og mga kanang mga contest nga i-held sa medyo layo nga lugar. So kapyot lang gyud bisan og tugnaw na gyud kaayo no nya grabe gyud kabugnaw sa katong giyon sa inyo nga dahag mga kahoy dinhi. So makita inyo fogs gyud siya tungod kay grabe siya ka tugnaw, pero amo ra gapon gikatawa kay naman lagi mi goal nga go for gold lagi daw kuno, go for gold lagi. So diri dagpayong payong gihapon mi bisan og grabe na katugnaw, pero ang among mga gamit ana wala hinon siya nabasa kay dito pa lang daan amo na siyang gi safety, amo na siyang gipangsulod og mga trash bag. So grabe nga ulan gyud siya, di mabangbang ang kaulan nya dinhi pag naog na namo gamay raman gud ang bangko nga ilang gi-provide. So pag naog na mo dinhi may gani kay na sila gihatag pod nga additional nga mga bangko nga makaingkod ang mga bata kay sa unahan daw na ay mga musakay pa. So muna nga mong mga gamit gipangsuod na mo og mga trash bag kay para pang depensa gyud nga di mabasa kay kabalo gyud mi nga muuwan. So gihatagan pod nila og trapal kay para dili mabasa ang among gamit kay tendency nga nipis ra ba ang trash bag basig mosulod ang tubig. Nung saon na lang ang mga sanina 4 days man gud mi magstay didto sa Nasipit kay ang contest gikan 27 padulong pagka 30. So mo na siya, sumpay na siya guys sa Lake Mainit kay nami ana sa Habunga proper. So mo na siya ang Lake Mainit. So padayon gihapon mura ragwa pero gipang tugnaw na sila. So pag abot na mo sa sentro sa Habunga, ang uban na mo nga mga athletes ni sabay pud sa amo ani sakay pud sila. So mo nang ubay-ubay pud mi nga ni sakay sa kanaang dump truck. So kani naghulat mi nga makasakay ang tanan kay aron mausa mi og larga. So mo nagitagaan mi og additional nga trapal na nagbukot mi na ingon mi anig mga piso no, mga basang sisew kung gikaingon pa nila mga basang sisew. So padayon lang gihapon may nagwat mig kanus amo larga, pero grabe nagkay nakatugnaw kay ang among mga jacket gikan pa sa didto sa magdaghok basa na gyud siya daan no, gipang tugnaw na gyud ang tanan. So mo na nga nagsugod na mi og panglakaw murag mga alas kuan naman siguro siya alas 10. So alas 10 na siya, so grabe katugnaw, grabe kahangin, pero lagi kay part naman gyud ni siya sa pagka-athletes. So laban lang gyud gihapon. So mura ra gapugwa pero grabe na nakatugnaw, gismailan lang ang uban gipanggutom. Pero enjoy ra man gihapon, nagsigirag pangatawa, ingon ana. So ako during my kanaang sa pag-estudyante pa nako di man gud ko sporty. So mo nang dili ko ka-relate sa ingon ani nga kanabitang sitwasyon nga mag-uban-uban o kanang na mga division meet kay Ginoo ko. Wala man taon ko talent guys. Og wala ko na maestro guys, dili ko makatry og ingon ani. So sa una sa akong pagka-estudyante nakatry kog contest pero dili kaningani mga division meet
mga kuha na to siya like mga spelling bee, mga quiz bee. So mo ni ang mga estudyante sagol-sagol na ni sila ug asa ning eskwelahan pero under rami sa Habunga 1 and Habunga 2 nga district. So bisag tugnaw no, hala sige smile lang gyud gihapon. So makita nimo ang mga bata nga kana ang ilang determination bitaw nga bisan og kanang taliwala sa katugnaw ang uban gipanggutom na pero ni smile gihapon sila. So kanang bitang di pud ka mabalaka og naunsa ra ni sila kay mo wave pa man. So mao ni ang mga view nga imong maagian padulong sa municipality of Nasipit gikan sa Habunga. So bibo gihapon kaayo siya. Dabalaka pud mi ani kay nagunahuna mi gabas umulala ang uwan unya magsugod na ang duwa kay pagkaugma ani duwa naman siya kay grabe gud siya, grabe og hangin. No grabe og hangin nya basta kay grabe na jud katugnaw ana nangurog na jud mi nagkanami ta imong panganga magkurog-kurog na siya guys. So nga na ang feeling pero nagunahuna magud mi nga maabot ra man gud pud mi sa among padulngan. So grabe na ni siya kagutom na nami ani sa part sa Santiago. So layo pa kay nasipit gud mi nga napami sa part sa Santiago. Pero amo ra gyapon gikatawa. Mura gid mig kanang padulong gani manguan mamaligya og unsay pang baligya. Nya grabe na kagutom nihunong pa gyud ang among gisakyan dinhis tungod sa lechon manok nga kada bitong baho pa lang daan pwede na masud-an nya grabeng gutuman nya angat bang pagyud kay Jollibee no. So gisug-sungog gid mi sa Kapalaran grabe nang gutuma gid ani nga time unya dili man mi libre ani nga time og kanang lunch kay ang i-shoulder sa management is pagka dinner lang. So kani nakaagi mi diri asa kana bitong mga humayan. So nakoy realization while gabiyahe mi nakakita ko sa kana bitong mga loud nga humayan nagunahuna ko ba nga siguro og wala ko nilaya sa una sa amo sa bukid. Naragyapon ko dito sa bukid nagpuga siguro kog kuan mais. Though I'm not against man nga kana sa bukid nga life pero tapulan man gud kumuguna guys. So mao tong bata pa ko ingon jud ko nga inigdako na ko dili ko gusto nga kana ang maguna ra ko permanente, gusto ko nga kana ang bulpin akong hawiran. So mao to nga nilayas jud ko dito sa bukid. So mo nang okay man mag farmer kay di man ka gutomon jud pero kapoy man gud makarelate ko sa kanang kinabuhi sa farmer nga grabe ang ilang effort, grabe ang ilahang pag-antos pero ang pagpalit sa ilaha bitaw is barato lang kana bitaw dili murag di wala na na-appreciate ang ilang hago nga so no hayay pagkaining mga farmer kay di pud sila sa makabsan og bugas kay unay man sila sa ilahang mga basakan. So yun ana ra siya. So ana siya no grabe ang nanani nga part sa RTR ug ako masayop. Sa RTR na ni siya nga part kay loud man ang mga kahumayan. Sunod awa makita nyo ang fog kay grabe nakatugnaw. Hangin kusog ang hangin. So kani nga time na nami sa Butuan, dani na siya sa Makapagal Bridge. Ug ako masayop. So makita gid ang tubig guys nung timailahan nga kusog gid ang ulan kay medyo ang tubig is kuan gid siya medyo lubog gid pud siya. Ana so pila na lang ka municipalities among malabyan makaabot nami sa amo ang destination nga mo ang municipality of Nasipit. So niabot nami dinhi amo nang gipang diskarga ang amo ang mga gamit na ami sa Punta Elementary School na assign ang Habunga diri ang amo ang quarter. So nagisig diskarga nami sa amo ang mga gamit para maadto nami sa mga kada classroom kung asa mi na-assign. So maura to. Thank you and thank you for watching. Bye.